Magandang araw sa inyo mga boss. Kapyosa ang sadya ko para kay Sir Brex Tambot ng Pusorobio, Pangasinan. Ace na power amp. Dong, magandang araw dong. Tayo, kuhanan na natin si Kapyosa. Okay sir, Brex Tambot ng Pangasinan. Dong, Ace LX18. Yung bago ng Ace na power amp. Sir, yung tinanong ko sa'yo, Ace LX18, di ba? Sabi mo mayroon. Yung bago ng Ace na power amp. Kano yun sir? 6,000 sabi mo? Isa sir, isa. Sige dong. Yan o. So ako sa Kapiyos para sa power amp ni Sir Brex Tambot ng Pangasinan. Subok lang namin to sir, LX18 na Ace. 400 watts. 400 watts RMS. Bound to Pusorobio, Pangasinan. Oh, mura lang yan oh. Mas mura to kaysa Ace LX20. Yung Ace LX20 ay 7,000 na yun. Ito 6,000 lang, 400 watts. Oh, kulay silver, pogi ng kulay oh. Palitan mo yung music. Naka-copyright ako yan. Yan, pwede na yan. Yun o, pogi na ano. Yan dyan ha. Yan sir. Oh. Kupunan mo na yan sir ha. Ito. Okay. Oh, okay, sabay. Sara, narinig ko, tumutunog pareho channel. Oh, 6,000 lang. Tapos 400 watts na. Shoutout pala sa mga taga-Pangasinan dyan oh. Okay, last song. Yun, thank you. Okay na to sir. Brex Tambot ng Pusorobio, Pangasinan. Dito yan sa Kapyosa, available tong mga Ace na brand mga boss. Sa Quiapo. Okay, thank you dong. Buenas. Thank you. Sir Brex Tambot ng Pusorobio, Pangasinan. Victory drop and go to sir. Yan po, pick up nyo ay sa Season, Pangasinan. Ilang kilo? Bali 16.5. Okay sir. Yung resibo sir, nandito ko inipit ha. Yung resibo ng power amp mo. Yan sir. Pick up ano sir ha, Season, Pangasinan. Victory drop and go. Sir Brex. Okay.